Yeah, or you can just put it on your pocket or you do what you like. For memories. Stickers pala to eh. Pasok. It was funny because they come yesterday around 1 and I was at work at 7, 6, 7. Uy. Where's the Ah, Så har de vänt det och plockar upp ur älven Can I see? byggstenar och bygger det här isslottet. Naan yung mga ticket, no? nangga po. Is that mine? You're a snowman? Yeah. Snowman. Yeah, Iceman. Oh man. Iceman pala, Iceman. Hindi snowman. I bygge och i konst. Mm. Det visuella, det kreativa uttrycket. Huh? Det är Have you been 100%. here? Oo. Iskot na pa sa ato pa man. Size mo sa nila. Ito na naskilid. Turista ito ka? Hindi ka turista. Oh. Matug ta diri? On the bed naman. So, pwede, Oh. pwede ta mo lingkod sa, dili sa bed. Hmm? Dili, pwede ta mo lingkod. Oh. Silpit ang doon dire. Kumay kon. Di mo takibang selfie. Saan na sila? Na pwede siwid ang tiin. Ha? Siwid ang tiin. Lagi. Napagahigdok. Lawan. Nan, siwid ang natin. Maayos din to. Kaya sa nisipon. Hmm? Ano yung kuhaan? Oh, wakang kuhaan. Babae. Ha? Babae. Kaya pa itong tugnawa. Ay. Tugnawa eh. Hoy, ginoo ko. Sauna, sauna. Hmm? Ikaw ano yung pangan? Pangan, nasa pangan. Hmm? Sige na lang, naanam ko diri. Ha? Uy. So cold. Uy. Slide. Nice, oh. Hmm. Pwede lalim pagbuhat inana, oh. Okay? Ha? Ano ba? Oo. Usak na sod. Kami ingon nga kuagngan. Ayan. Nice ang siya, oh. Ha? Nice. Ha? Ha?
Uy. Uy. Wala pa ako dito. Utak dito. Ha? Uy. Uy. Utak may heart. Oh, The sige. big brain and the heart. Video na lang. Medyo lang eh. Yan. Yeah, follow the problem, your dream, your mind, your heart. Solution, transform mo na lang. Medyo na nga lang eh. Ako ang mga ngalan. Ito medyo sporty. Yan, sports. Sports yan. Ang ganda to ah. Kinana mo yung bed. Ha? Yung bed. Ako din, kuhanan mo. Kaya nga eh. Ito. Yan, ato sa ta. Marami pa pala dun ah. Kaya nga eh. Ganda. Very artistic. Saan tabak? Tabak? Tuyo ba? Tama yung tulad. Napalapit. Ano ba ito? Ha? Saan punta nyo? Ko wala yun eh. Hmm? Wala. Pwede naman yata umupo dito eh. Ha? Hindi man bed. Here. Is it okay na? Yeah, on the side, probably. There. So we return this too later? Okay. Nakalibre.